Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Karolin dengan NPM 234111098 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah dari pengantar manajemen, yaitu materi Introduction to Management Organization Environment. Pengertiannya, the organizational environment is one of the factor and object that into and can influence an organization and can also be influenced by behavior that occurs within the organization itself and will influence the impact the operation of the company or organization. Elemen lingkungan organisasi. 1. Internal environment is the environment within the company whose strengths and weaknesses need to be in the field. The above a French-Saturn model is clearly determined by the characteristics within the company. Lingkungan internal fokus pada pengembangan atau perolehan sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya meliputi seluruh aset-aset keuangan, fisik, manusia, dan budaya perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, menciptakan, dan menjual produk atau jasanya. Di dalam manajemen, strategi untuk model RBV yang digunakan mempunyai ciri utama sebagai berikut. 1. A company is essentially a collection of capabilities. 2. The effectiveness of a company depends on the match between its capabilities and the market served by the company. 3. Pertumbuhan suatu perusahaan dibatasi oleh kapabilitas yang dimilikinya. 4. Kapabilitas dapat dibeli atau diciptakan dan tersedia bagi semua perusahaan. Namun, ada juga kapabilitas yang tidak dapat atau relatif sulit ditiru. 2. The external environment is the environment outside the organization or company that influences the company. Remote environment, industrial environment, or competitive focus and operation environment. There are 3 types of external environment. A. Lingkungan umum or general environment. 1. Faktor ekonomi. Naik turunnya perekonomian disebabkan oleh siklus bisnis, inflasi, kebijakan moneter, dan neraca pembayaran. 2. Perubahan iklim sosial politik dan hukum. 3. Perubahan teknologi. 4. Perubahan kebijakan pemerintah. B. Industrial environment. 1. Barriers to entry. 2. Supplier power. 3. Buyer or customer power. 4. Trade of substitute products. 5. Competition between companies. C. Lingkungan global or global environment. Yang termasuk lingkungan global, contohnya bahasa, kultur, politik, ekonomi, campur tangan pemerintah, tenaga kerja, pembiayaan riset pasar, periklanan, transportasi dan komunikasi, kerjasama, kontrak-kontrak, dan sebagainya. Analisis persaingan. 1. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. 2. Ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru. 3. Ancaman barang substitusi. 4. Daya tawar pembeli. And 5. Daya tawar penjual. The external environment is divided into 2, namely the general environment and the tax environment. General environment or lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum terdiri dari beberapa faktor yang relatif tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Grant 1999 menyebutkan bahwa lingkungan umum perusahaan terdiri dari beberapa faktor
seperti nilai-nilai sosial, taraf pendidikan, politik, hukum, ekonomi, demografi, lingkungan, sumber daya alam, dan teknologi. Value-Based Management 2001 menyebut analisis terhadap lingkungan umum perusahaan ini sebagai PAS analysis yang mencakup analisis terhadap political factor, economic factor, social factor, dan teknologi. Lingkungan tugas or the task environment, also called the environment that has a direct influence on the organization, is element outside the organization that superficial have a direct influence on the organization. This environment consists of dimension, competitor, customer, supplier, regulator, and strategy partner. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Fidela Caroline, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.